अरे भाई तुम कौ दल लोक आज्ञा फुल दल लोक अरे कौन तुम राति निद्रा ये फुल दलर मारिकी तुम तो लाभ किसी हो तो अरे भाई फुल दल कौटे मुझे सबुठ कम पैसा आउची ताମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ के जानी किए कह कौन एते दल रु एते पैसा ना आउची तुम दल तो पैसा ना कहीं बेकार तुम बेकार भाई कहीं लड़ुच कहल ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଭୁଲ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ଲଢୁନୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଛୁ अच्छा तुम कौ निर्वाचन मंडली तुम कौन ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ और तुम टांगी सालेपुर ଆଜ୍ଞା आपणर कौ पंचायत ସତ୍ୟମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ तमें तुम आपण पाखे एमती केते पिला सब जड़ित हो रही ଆମ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ 60 ରୁ 80 ଭଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ अच्छा नाई ଆଜ୍ଞା तहन आपण निश्चित जितेबा चेष्टा कर ନିଶ୍ଚିନ୍ତ परिवर्तन आणवे ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି आणवे ଆଜ୍ଞା अच्छा जो पैसा बर्तमान बंटा हो कौन शुणा मिली राति राति कुआर पैसा विडा विडा नोट फोपड़ा हो ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଶୁଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜି ମହାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ओहो आ भाई तुम पाखे पैसा नहीं तो कहीं मातुच कहला कौन मिलूँ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସାର କାମରେ ଲାଗେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଆମ ମାଟିର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଛୁ जा भाई भल लगे गोटे कथा शुणिकी एत राति निद्रा होगी तुम एत आसिक समय आसी 3टा होगला कि तुम ଆମେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ चलैच जोटा अच्छा हौ हौ भाई रोच ଆଜ୍ଞା आज्ञा।